अब शाह जी, आप ये बता दें, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा और आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा और भी गमज़दा ख़ानदान यहाँ आपके साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं आगे स्ट्रेटजी क्या है? गुज़िश्ता 50 दिनों से आप यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, तो कहाँ तक आपकी आवाज़ सुनी गई और डेफिनेटली अभी तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो आगे क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान्स हैं? देखिए जी, हमने दुनिया को जगाना था, जहाँ जहाँ पे बलोच हैं या के दर्द रखने वाले लोग हैं, उन तक तो हमारी आवाज़ पहुँची है। दूर दूर से हमसे रब्ता करते हैं, हाल पूछते हैं, हमसे हमदर्दी करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ लोग आ रहे हैं। हम बाकायदा रजिस्टर बढ़ चुके हैं अब तक कि कितने लोग यहाँ आए हैं हमदर्दी के लिए। तो हमारी आवाज़ तो दूर दूर तक पहुँची है। जहाँ तक हमें पहुँचाना था पहुँच चुकी है। बलोचों को जगाना था, अल्हम्दुलिल्लाह जाग चुके हैं। बलूचिस्तान में जब मुजाहरे की कॉल हमने दी फेज़ 3 में, तो इस दौरान जगह जगह मुजाहरे हुए और हर जगह का मुजाहरा दूसरे से बढ़ के था। छोटे छोटे इलाकों में जिनकी आबादी भी उतनी नहीं है, वहाँ उससे बढ़ के रैलियाँ निकाली गई कि हम खुद हैरान रह गए कि छोटे इलाके में इतने लोग आए कहाँ से। तो मतलब लोगों की हमदर्दियाँ हैं, हमने जगह दिया है एक तरह से कौम को। अब ये हमारे ऊपर है कि आगे हम कितना कामयाब होते हैं। तो इस पर ज़ाहिर है बलूचिस्तान है, वहाँ जाना है, ग्राउंड में जाना है, लोगों से मिलना है, इलाका इलाका घूमना है, लोगों को देखना है, उनकी हमदर्दियाँ बटोरनी है, उन्हें अपने साथ लेके चलना है। ये तो हमारा प्रोग्राम है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, झंडे उठाने वाले कारकुन हो या कौन हो, लेकिन वो आ जाएं यहाँ पे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इस वक्त जो प्लेटफार्म बलोच यकजहती कमेटी ने दिया है, इस प्लेटफार्म पे कम से कम सारे बलोच मुत्तहिद हो जाएं, एक साथ आवाज़ उठाएं, तो मेरे ख्याल में ये इससे बड़ी कामयाबी हमारी और क्या हो सकती है। अच्छा, मैं एक बात माजरत के साथ, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं वो बात करना चाहता हूँ जो आवाज़ है। हुकूमत और हुकूमती इदारे कहते हैं कि आपको और डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को इंडिया सपोर्ट करता है। इस बात में किस हद तक, क्योंकि कौम को तो ये बताया जा रहा है, इस बात की ज़रा वजाहत कर दें। मैंने अभी आपको इस तमाश की मिसाल दी, उसे इस्लामाबाद का पता नहीं है, वो क्या जानता है इंडिया क्या, या अभी आप उससे पूछे कि इंडिया क्या है, उसे बिल्कुल मैं यकीन से कहता हूँ पता भी नहीं होगा। ये असल में अमूमन जब दो मुखालिफिन होती हैं, एक दूसरे पे प्रोपेगेंडे करते हैं ना, तो वो इल्ज़ाम तो लाजमन लगाते होंगे इस तरह के। वो कहता है इंडिया, अगर इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है तो वो पाकिस्तान के ज़रिए फिर कर रहा है, क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क में अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करो, दरमियान में सिर्फ पाकिस्तान है, उस तरह फिर इंडिया है, दरमियान में और कुछ नहीं है। इंडिया को बलूचिस्तान आते हुए पूरा का पूरा आधा पाकिस्तान घूम के वहाँ पे आना पड़ेगा, डायरेक्ट इंडिया वहाँ पे आ भी नहीं सकता। अगर उसको पाकिस्तानी फौज की कुमक हासिल है, मदद हासिल है, पाकिस्तानी इदारों की हासिल है, तो फिर बेशक हो सकता है इनके थ्रू वो बलूचिस्तान आया हो। अगर ना किसी इंडियन को आप चैलेंज दे दें कि वो बलूचिस्तान आए और पूरे पंजाब को क्रॉस करते हुए आ जाए, किसी और तरीके से वो नहीं पहुंच पाएगा। इल्ज़ामात तो तरह तरह के लगते हैं, और हालात ये जो आपके सामने हैं, अगर कहीं से हमें सपोर्ट मिलती, सपोर्ट करने वाले अहल खैर लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, हमारी मदद करते हैं, कोई काने शाने का पूछता है, कोई किसी और चीज़ का, लेकिन वो तो ज़ाहिर है वो तो उसका एक इल्ज़ाम वो लगाएगा ना, उसके मुखालिफ में उसे अपने गुनाह छुपाने हैं, तो हम पे एक इल्ज़ाम उसे लगाना है, अपने गुनाह छुपाने हैं। अब वो ये इल्ज़ाम लगाता है, मैं फिर उसको जवाब में यही कहूँगा, ठीक है इंडिया हमें सपोर्ट करता है, आपका बराह रास्त दुश्मन है, अमृतसर आपसे 2 किलोमीटर दूर है, जाएँ करें बिस्मिल्लाह। अगर हमने कभी आपको रोका, करें, मारें एक दूसरे को। ये यहाँ एक दूसरे के मुंह पे जूते मारे ना, तो डायरेक्ट एक दूसरे की पेशानियों पे लगेंगे, हमसे तो कोसों दूर है, और इल्ज़ाम फिर हमें लगते हैं। खुद आपके करीब है, बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ कि ना बॉर्डर टच है, यहाँ से टच है, हमसे कहीं पे भी टच नहीं है, कोसों दूर। अच्छा, एक बात और, चलें, ये भी कुछ लोग ये राय रखते हैं कि ये जितने भी गमज़दा ख़ानदान आए विद डॉक्टर मारंग बलोच या आप, ये सब गरीब फैमिलियों से हैं, ये कोई अमीर या कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं है। आपको यहाँ 50 दिनों से खाना कौन प्रोवाइड कर रहा है, और ये सिलसिला आप किस तरह आपने जारी किया हुआ है? खाना पहुँचाने का आप यहाँ पे ठहर जाएँ और देखें, सिर्फ 1-2 दिन आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि यहाँ खाना कौन पहुँचा रहा है। यही मैंने आपको बताया कि अहले खैर हर जगह है। कभी कभी हमारे अपने जो बच्चे हैं वो पैसे जमा करते हैं, यहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ले आते हैं, जिस दिन अगर कोई ना ले आए। अमूमन यहाँ पे जो अहल खैर लोग हैं, जो दिल में दर्द रखने वाले आते हैं, हमसे हमदर्दी करते हैं, वो पेशगी अपना नंबर तक लिखवाते हैं, अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो, खाना हम करना चाहते हैं, आप लोग की मेज़बानी प्लान टाइम हम करना चाहते हैं, तो ये बाकायदा मेज़बानी यहीं के लोग कर रहे हैं, इर्द गिर्द के आते हैं रोज़ाना। अभी आए थे आधा घंटा पहले यहाँ एक साथी, हमने तो उन्हें पहचाना भी नहीं, आके सलाम दिया, बेचारा चावल पहुंचा के फिर वापस चला गया, कह रहा था मैं यही करीब रहता हूं, मुझे पता चला था कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे मेज़बानी का मौका दे। हमने कहा बस सर चश्म आ गया था यहाँ पे, फिर वापस चला गया। तो ये सारे इसी तरह करीब के लोग हैं। इस्लामाबाद की ताकत की बात नहीं मैं कर रहा, इस्लामाबाद की आवाम को आपने कैसे पाया? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमदर्द लोग हर जगह हैं, सारे एक ज़हनियत के नहीं हैं। हो सकता है कुछ जाबिर ज़ालिम हों जो हर कौमों में होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के शहर के लोग हमारे पास बार बार आते हैं, और मुसलसल हमारी मेज़बानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद के लोग कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त।
ان حالات میں. ابھی میں نے آپ کو جو مثال دی آدھے گھنٹے پہلے تک آئے تھے, میں نے تو انہیں پہچانا بھی نہیں. آ کے سلام دیا, دیکھ پہنچایا, پھر چلا گیا کہ دیکھ خالی ہوں گے یہاں رکھ دے, میں آ کے لے جاؤں گا. تو ایک طرح کی میزبانی ہے. ماشاءاللہ. سر میرا خود بیسکلی تعلق پختون مٹی سے ہے, اور میری پختون مٹی مہمان نوازی کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتی ہے, اور بلوچستان بھی کسی سے کم نہیں ہے مہمان نوازی میں. مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں, اور میں نے خود دیکھا ہے بلوچستان, میں نے وزٹ بھی کیا, کوئٹہ میں 8-10 دفعہ گیا ہوں. میں نے بہت غریب گھر میں بھی جا کے دیکھا ہے, وہ اپنے مہمان کے لیے ان کی طاقت نہیں ہوتی, ان کی وسعت نہیں ہوتی, لیکن وہ دمبا اگر ہو تو وہ ذبح کرتے ہیں, بکرا اگر سامنے کھڑا ہو تو وہ ذبح کرتے ہیں. آج اپنی میزبانی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی اپنی جو مہمان نوازی ہے وہ اپنی جگہ مثال ہے؟ یہ میں کہوں گا ہمارے اور آپ کے معاشروں میں جو مہمان نوازی کا لیول ہے وہ کچھ الگ ٹائپ کا ہے. ایون ہمارے اور آپ کے علاقوں میں کئی ایسے بڑے بڑے شہر ہوں گے جہاں ہوٹلوں کا کنسیپٹ نہیں ہے, صرف بیٹھک ہے. اور ایسے کئیوں مہمان مہینے میں آ جاتے ہیں جن کو میزبان پہچانتا بھی نہیں ہے. وہ دروازہ کھول کے بیٹھک میں بیٹھ جاتا ہے, بسترا پڑا ہوا ہے, بس اندر آواز دے دیتا ہے, ایک بچہ پانی لے آتا ہے, بس وہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان آ گیا ہے. بعد میں وہ مہمان پھر فارغ ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کی میزبانی ہوتی رہتی ہے. کئیوں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے علاقوں میں کہیں پہ کہ کہیں ہوٹل موجود ہو. ہمارے بیک پر یہ تصویریں لیں چسپاں ہیں, تو یہ جتنے بھی ان کے غمزدہ خاندان ہیں یہ آلریڈی موجود ہیں یا کچھ تصویریں ایکسٹرا لگی ہوئی؟ یہ ان کے تو تقریباً موجود ہیں, یہ جو لگے ہوئے ہیں. کوئی کزن ہے, کسی کے بھائی ہیں, ایک فیملی سے 10 لوگ اٹھائے گئے ہیں, ایسے بھی ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 10-12 سال کے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے اغوا ہوئے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جو 18 سال سے ابو کی ایج کے ہیں انہوں نے بقول آپ کے کوئی جرم کیا ہے, لیکن 14-15 سال 12-13 سال کا بچہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا حکومت پاکستان کی ریاست کا قانون بھی اس کو مجرم نہیں مانتا. ایسے کئیوں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے بچوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہیں, صرف بی پار ان کے ہاتھ میں ہیں, اور لے آئیں کیونکہ ان کی بچوں کی عمر 18 یا کہ 17-16 اس سے کم ہے. کوئی 12 سال کا ہے, کوئی 13 سال کا ہے, کوئی 14 سال کا ہے. ایسے کئیوں والد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو چیخ ہم بار بار گلا پاڑتے ہیں کہ یہ لوگ جو پیچھے غائب ہیں وہ ہمیں کوئی بھی الزام لگا دے, جو بھی کہے, یہ ہے کہاں پہ؟ آیا ان کی سیکورٹی ریاست کے ذمہ نہیں تھی؟ اگر چھپے ہوئے بھی ان کو لے آئیں, اگر کوئی چور بھی لے گیا ان کو لے آئیں, کوئی کسی نے اغوا بھی کیا ہے ان کو سامنے لے آئیں, لیکن لے آئیں تو صحیح نا. اتنی جو تصویریں لگی ہیں. حکومت وقت اور ان کے نمائندگان یہاں پر آتے رہتے ہیں آپ کے پاس, اور کیا نیگوسیشن اب تک ہو چکی ہے اور کیا بات فائنل ہوئی ہے آپ کی طاقت سے؟ دیکھیں, حکومت یا اس کے نمائندے وہ تو ہمیں اپنی شکل بھی نہیں دکھا سکتے. ایون اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب میں, لیکن یہاں بھی وہ نہیں پہنچ سکتے, اپنی شکل ہمیں نہیں دکھا سکتے, کیونکہ وہ چور ہیں, ایک طرح سے چھپے ہوئے ہیں, سامنے نہیں آ سکتے ہیں. ان کے پاس ہے جواب کیا ان چیزوں کا؟ اگر کوئی ہو تب آ جائے نا. ان کے پاس ان چیزوں کا جواب ہی نہیں ہے, کیونکہ جو حکومت ہم جس کو کہتے ہیں نا, یہ تو برائے نام کوئی شے ہے. یہاں پہ حکومت نام کی تو کوئی شے نہیں ہے. اصل جو مائی باپ ہیں وہ وہی ہیں جن کے خاکی رنگ کے لمبے لمبے بوٹ ہیں, یا اداروں کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں. اصل طاقتور وہی ہیں. بلوچستان کے گورنر صاحب بھی آئے تھے, ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ بھی تھی, فرا عظیم صاحبہ بھی یہاں پر آئی تھی. تو کیا بات چیت ہوئی آپ کی, اور ابھی تک کیا کوئی ڈیسائیڈڈ ہوا؟ یہ گورنر یا وہ خاتون جو آئی یہ تو ان لیول کے نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہو. گورنر بیچارہ تو خود یہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا. کوئی اور اگر باہر سے آتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ بھی کسی خاندان سے ہے, یا شاید اس کا کوئی مارا گیا ہے. بس ایسے ہی بیچارہ یتیم یہاں, کچھ پتہ نہیں تھا اسے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. جیسے ہمارے یہ لوگ سادہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بالکل ایسے ہی سادہ. سرداروں سے, جو بلوچستان کے بڑے بڑے پگڑیوں والے سردار ہیں, ان سے آپ لوگوں نے اپنی التجا, اپنی درخواست وہاں پر رکھی, اور ان سے آپ کو کیا امید ہے؟ سرداروں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, سردار ہمارے پاس زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ جو سرکار کے انڈر ہیں, انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو پروٹوکول دیتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو تھوڑا سا سخت طبیعت کے ہوں, اکثر و بیشتر ہیں. لیکن وہاں جو اصل سردار ہیں وہ اپنی سرداریت بھی کھو چکے ہیں, صرف حکومت نے کچھ رکھے ہوئے ہیں. اصل اگر سردار ہوتے یا نواب جو کہ بلوچوں کی روایات ہیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں, اگر وہ ہوتے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے نام کے ساتھ پھر بلوچ جڑ چکا ہوتا, اور وہ پیور بلوچ ہوتے کہ جو اگر اصل نواب یا سردار ہوتے. یہ آج کل برائے نام سرکار نے کچھ رکھے ہوئے ہیں, سردار پلانی, نواب پلانی, پلانا خان, تو یہ صرف سرکار نے رکھے ہوئے ہیں. اصل پیور سردار تو ابھی بلوچستان میں کم ہی شاید ہوں. فائنل اسٹریٹجی, اگر حکومت آپ کی آواز نہیں سنتی تو لاسٹ میں کیا کرنا چاہیں گے؟ حکومت تو یقیناً سنے گی بھی نہیں, کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ الٹا ہمیں دہشت گرد کہے, وہ تو شاید سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا کوشش ہم یہی کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ جب اپنی سرزمین میں جائیں گے وہاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں.
कईयों घर ऐसे हैं कि जिनके बच्चे उठाए गए हैं, वो बात तक नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे अपने बच्चे की आवाज़ उठाएं, क्या बच्चा हमारा ले गए हैं, डरते हैं, उनको दबाते हैं, धमकियाँ देते हैं। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पीछे ना FIR होते हैं। एक बेटी यहाँ बैठी हुई है, गुज़िश्ता 55-56 दिनों से यहाँ पे है, और 4 दिन पहले हुज़दार में उसके खिलाफ FIR हो चुकी है कि जी हुज़दार में उसने रैली निकाली है। 56 दिनों से यहाँ पे बेचारी बैठी हुई है। अब ज़ाहिर है उस ग्राउंड में पहुँच के लोगों को उठाना, उनको यकजा करना, अवाम की हमदर्दियाँ तो हैं, बिल्कुल बलूच यकजहती कमेटी के साथ हैं, उनके दिल साथ हैं। अब उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे मिलाना है, कैसे उठाना है, उनकी आवाज़ कैसे बनना है, ये अब ज़ाहिर है हमारे बच्चों के ऊपर। लास्ट में एक तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारा नेबर में ईरान ने गुज़श्ता रोज़ हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया ऑलरेडी।